مرحبا بكم مجددا في المرآة تيفي 24 عبر أثير يوتيوب. هذا العدد من قلب أمريكا بعد إعلانها الرسمي عن استقرار المملكة المغربية بسيادتها لجميع أراضيها، وهذا حق مشروع لأن المملكة المغربية هي مملكة عريقة بجذورها التاريخية وإرثها التاريخي. المملكة المغربية تعد أمريكا في تصريح سابق أمريكا في قلب إفريقيا، لأنه إبان الراحل محمد الخامس عرف كيف يضمن استقرار اليهود المغاربة بمعاهدة فيتشي، ثم تاريخ الراحل الحسن الثاني بدبلوماسيته الخارجية عرف كيف يعطي المشروعية للمملكة المغربية أن تكون في قلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولا سيما إسرائيل الآن تشهد ضجة كبرى لسيادة المغرب، لأنهم هم من كانوا بقلب المملكة المغربية وهم من عرفوا بحق المملكة المغربية. ولاحظ معي ستكون المفاجأة من قلب إسرائيل، وكيف يعبرون عن حبهم لوطنهم الأم وسيادتهم لصحرائهم وسيادتهم المشروعة لأراضيهم. لاحظ معي من قلب إسرائيل ستكون المفاجأة إن شاء الله. والمرآة تيفي 24 عبر أثير يوتيوب في شخص هشام الخطري. كنت سابقا السباق إلى أن أكتب مقالات على المرآة تيفي 24. אנחנו יוצאים למסע של חיתוכים. عليك السلام الملك الماروك محمد، الله يطول عمرك ويعطيك الصحة على السلام اللي عملت مع إسرائيل. وحبت نقول كلمة وحيدة لكل الناس الماروك. أنا خلقت في الماروك وأنا مروكي، وفي خالي كاين في ليريس شي 3 المليون مروكين، وكلهم تيحبوا الملك والماروك. الناس الماروك منين عشنا في الماروك بالمحبة بالصحبة، ودابا دي عملت السلام مع إسرائيل نقدروا نجيو بزاف للماروك باش نسليو عليك الملك وعلى الناس اللي ساكنين في الماروك وعلى العلماء بسخوت تصديقين قدولين الكبار دي مكبورين في الماروك عليهم السلام. وانا حاب نقول لك الملك باش تعرف الله تيحب السلام في العالم، وعملت حاجة كبيرة بزاف، والله يفرح بك ويباركك ونصلي عليك باش المزال ديالك يطلع الفوق ويعطيك الله طويل العمر ويعطيك الصحة والعافية وتكون صحيح وفرح طويل العمر، وكلهم يحبوك ويفرحوا بك. واش تعمل تربح وتسعد، والناس اللي تيلحموا معاك يطيحوا تحتك وانت تشد عليهم، وتكون مبارك كل شيء المرا خدي كاين، ويعطي الله باش نجي للماروك ونشوف وجهك الحبيب. امين في امين.
pour les relations entre Israël et le Maroc, les vols directs et tout ça? D'abord, on est très content d'avoir été, d'être né au Maroc. Au Maroc, on a reçu les meilleures mœurs. Au Maroc, on a reçu, en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui. On a reçu la plus belle canne. On a eu notre éducation. Aujourd'hui, on se retrouve dans des pays assez loin, mais notre cœur restera toujours avec les Marocains. Notre cœur est avec notre Sahara Maghribiya. Notre cœur est avec notre peuple marocain. Notre peuple est avec notre roi, Monsieur Mohamed VI. Sinon, comme on essaye de voir aujourd'hui au Moyen-Orient, on essaye d'avoir plusieurs actes de paix avec tous les pays. On veut aujourd'hui, c'est pas rien que le peuple marocain, c'est le peuple marocain qui est venu du Maroc, mais en plus, ce sont tous les enfants qui sont nés ici en Israël et qui se sentent marocains. Plus d'1 million de personnes qui veulent retourner au Maroc dans ce pays très accueillant et qui nous aime. J'étais la dernière fois il y a 4 ans au Maroc. C'est un plaisir de retrouver notre pays. On veut revenir, on veut que nos enfants soient tout le temps la bienvenue au Maroc et encore plus, on voudrait être avec de très très bons accords avec notre Maroc. Aïcha al-Malik, Aïcha al-Watan, et les vols directs. Aïcha al-Malik, Aïcha al-Watan. Et bien sûr, si on peut avoir directement les vols vers le Maroc, c'est encore plus. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, il n'y a pas mieux. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنسلم خوتي المغاربة من طنجة حتى القويرة، والله الوطن الملك والصحراء المغربية، والله يطول العمر سيدنا سيدي محمد السادس. الله الوطن الملك، عاش الشعب المغربي، عاش الصحراء المغربية. الصحراء المغربية هي مغربية وتبقى مغربية إن شاء الله. الله الوطن الملك. Tu me le fais passer, hein. Aujourd'hui, nous sommes ici en Israël, dans la ville Ashdod, où on fait une manifestation pour saluer le gouvernement marocain pour ses droits sur le Sahara occidental, hier, aujourd'hui et demain. Nous souhaitons à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, une bien survenant, et on lui souhaite bonne santé à tout le peuple marocain, surtout pour la décision de donner les cours d'histoire juive marocaine dans les classes élémentaires après 2000 ans, une très grande histoire. Donc, merci à monsieur André Azoulay, monsieur à tous ceux qui ont contribué pour ces décisions de donner des cours sur l'histoire juive marocaine qui date depuis 2000 ans. Et en plus de ça, il y a un très bon vent maintenant qui arrive, qui amène avec lui une paix entre les pays arabes et le Maroc et Israël. Et nous souhaitons que, comme a dit Sa Majesté Hassan II, que chaque juif qui quitte le Maroc, il devient ambassadeur. On veut une ambassade à Tel Aviv, et on veut une ambassade à Rabat. Et des vols directs. Hiya al-Malik, Hiya al-Malik, Hiya al-Malik, Hiya al-Maghrib, Hiya al-Maghrib, Hiya al-Sahara al-Maghribiya, Hiya al-Sahara al-Maghribiya. Allah al-Watan al-Malik. من طنجة حتى القويرة. والداخلة. السلام عليكم. انا ربيقه من الدار البيضاء. اليوم جينا لهنا باش نقولوا باش الصحراء مغربيه، الصحراء ديالنا، الصحراء تبقى مغربيه، الصحراء تبقى الوطن، الصحراء ديالنا. الله الوطن الملك. Et s'il vous plaît, ديروا لنا دوك لي فول ديريكت، راه خصنا دوك لي فول. On veut pas de visa, on veut rien du tout. ما بغيناش نعياو. لا الله الوطن الملك، الصحراء مغربيه. Allez. Bonsoir, je parle sur les relations avec le Maroc. Nous sommes ici en Israël. Nous éduquons les enfants 2e, 3e, 4e génération à être marocains, et nous sommes plus de 1 million en Israël, et nous voulons des vols directs, nous voulons des ambassades, des deux côtés. On a marre
de se promener de pays en pays pour arriver au Maroc. On veut aller directement, se lever un bon matin et dire aujourd'hui je suis à Casablanca, ou je suis à Marrakech, à Tanger. Salam alaikum, Allah al-Watan al-Malik. Nous sommes toujours, vous êtes et nous sommes tous un peuple d'hommes, mouchma. Le sang n'est pas de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dis-moi, c'est ton...